Beginning an eco-friendly twist to poll campaigning, North Goa District Congress MAPSA said that Congress will cycle to different parts of Goa to canvass for votes for the party during the first phase of campaigning. Speaking to media, MAPSA Block Congress President Mitali Gadekar said that it would be a unique campaign through which connecting with people would be easier, as it was the best way to get connected to people. रस्त्याकडे कलमेलेल्या ट्रक आणि मेलेली सपना पळत काँग्रेसचे कार्यकर्ता भोवतले. केरी हरमलपासून कांदोळी अगवादान घातलेल्या ड्रग्साचो थैमान अडयतले. बांगडे आणि इसवण बाजारात कित्याक ना येवंक ना हे आमी विचारतले. गिमान पावसान ट्रक कित्याक धांवता हे आमी विचारतले. हय, काँग्रेस कार्यकर्ते सायकलीन भोंवतले. नोकरी नसलेल्यान बेकार भोंवणाऱ्या तरणाट्याची कहाणी आमी आयकतले. शिकपाची सन ना म्हणून भायर गेलेल्या पुताच्या मायेची उगडास आमी आयकतले. बोटीर काम करणाऱ्या गोवाच्या यादीन रडणाऱ्या आमच्या भयणीची साथ आमी दितले. गावाची जमीन भायल्यांक पोसलेल्यान घालणाऱ्या BJP वाल्यांची कागाळ आमी गांवकऱ्याकडून आयकतले. सोरो जुगारान काबार जालेली घरां आमी पळयतले. सिमिलर कार्यक्रम आम्ही हाज्या पयलीं सुद्दां केल्या. तातूंत आसा जनगण मन, नमन तुका गोंयकारा आनी जनसंपर्क अभियान. हे जे आमचे मेन हेतू ह्या सगळ्या कार्यावळींचो आसा की गोंयन आमकां आमची एक पद्दत आसा की आमी सद्दां आमचें काम नाल्यार सकाळीं फुडें उठून आमी भायर लोकांक मेळटात. मागीर अशें करून आमी जेन्ना हो संपर्क सायकल रॅलीन आमचो मेन उद्देश आसा की लोकां कडेन आमचे हेतू आसा, आमची जी तांच्या खातीर जे प्रॉमिसीस आमी नाजाल्यार आमचो मॅनिफेस्टो जो कितें आसतलो तो तांच्या मुखार हाडपा खातीर आमी तांच्या बरोबर हो संपर्क असो सादपाक सोदता. आतां ही म्हापसान जेन्ना स्टार्ट जातली ती गांधी चौक ह्या पॉयंट थंयसरल्यान स्टार्ट जावन ती खोर्ली बायपास रस्त्यार वतली. मागीर चंद्रकांत गॅरेज, खोर्ली सिम त्या एरियेन वचून मागीर परत टॅक्सी स्टँड म्हापसा, मागीर मिलाग्रीस चर्चा कडेन वचून आल्दोना ह्या सायडीक वचून आमचे आल्दोनाचे जे कार्यकर्ता आसा ते आमकां जॉयन जावन फुडें व्हरतली. आतां ह्या रॅलीक जे आमचे Video journalist Prakash Gadekar from MAPSA for HCN.